أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. आओ कुरान समझें आसान तरीके से। आज हमारी 20वीं यानी कि आखिरी क्लास है। इसके बाद इंशाअल्लाह नेक्स्ट आपको वेंसडे में आपको मुकम्मल जितना भी हम पढ़ चुके लेसन नंबर 1 से लेके 19 तक तमाम की तमाम रिवीजन करवाई जाएगी इंशाअल्लाह। इसमें ए पार्ट यानी कि कुरानिक पार्ट की रिवीजन भी होगी और बी पार्ट की। इंशाअल्लाह आपने वो क्लास मिस नहीं करनी ताकि इंशाअल्लाह बहुत अच्छे तरीके से रिवीजन कर सकें। और नेक्स्ट डे यानी कि थर्सडे को नेक्स्ट थर्सडे में आपका फाइनल क्विज हो जाएगा। आप लोगों में से अगर किसी ने मिड क्विज नहीं किया था तो वो मुझे पर्सनल पे बता दें, मैं आपको मिड क्विज भेजूंगी इंशाल्लाह, वो भी आपका हो जाएगा। अगर आपके होमवर्क्स रहते हैं तो वो आज आपको इंशाल्लाह आज या कल में आपको एक लिस्ट के तौर पर सारे के सारे होमवर्क्स एक ही लिस्ट में दे दिए जाएंगे। आप सारे चेक कर लीजिए। अगर तो आपका व्यू स्कोर आ रहा है तो इसका मतलब है कि आपका होमवर्क सबमिट हो चुका है, और अगर नहीं है तो आप उसको दोबारा से कर सकते हैं। आप अपना होमवर्क सॉल्व कीजिए, सबमिट कीजिए और वर्कबुक भी ज़रूर करें। जो भेज चुके हैं उनकी नोट हो गई, या जो नहीं भेज सके अभी तक वो भी ज़रूर फाइनल तक हमें भेज दें ताकि 15% से आपके जो फाइनल रिजल्ट है उस पे फ़र्क ना हो जाए इंशाअल्लाह। क्योंकि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट भी इंशाअल्लाह अच्छा बने। क्योंकि जितनी परसेंटेज होगी इंशाअल्लाह आपको टीचर्स में भी लिया जा सकता है। और आपने जो QC2 करना जिसमें आपने अगले लेवल में जाना है तो उसमें भी आप ये कि अच्छे तरीके से और बेहतरीन लोगों में शामिल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। वो आपको 2-3 तरह के स्केड्यूल दे दिए जाएंगे, आपको फिर जो सूट करेगा इंशाअल्लाह आप उसी में आपको एनरोल करवाइएगा। टाइम आप देख लीजिएगा, टीचर्स के नाम और टाइम वगैरह जो दिन होते हैं वो सारे के सारे इस पे मेंशन होते हैं फ्लायर पर। कुछ क्लासेस होती हैं वो वीकली सिर्फ 1 क्लास, और क्लास होती है 2.5 घंटे की, या फिर जिस तरह से हमने ये रखा था कि वीकली 2 क्लासेस थी, 1 घंटा या मैक्सिमम सवा घंटा, इसमें हमारी क्लास कंप्लीट हो जाती है। कल हमने देखा था सबक नंबर 20 ए में जो हम पढ़ चुके 19 लेसन तक कुरान पाक के कितने अल्फाज हमने सीखे। हमने उसमें ऑप्शनल आयतुल कुर्सी और सूरह बकरा का कुछ आयात कुछ हिस्सा लिया था, और हमने की थी दुआए कुनूत। और बहुत सारे अल्फाज ऐसे थे जो हम सीख चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमें 50% कुरान मजीद के अल्फाज समझ में आना शुरू हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम उसी तरीके से जितना हमने पढ़ लिया है लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 19 भी तक, आज इसकी दोहराई भी कह लें, इरादा भी कह लें, आज हम इसकी तरफ आते हैं इंशाअल्लाह। हमने हमेशा जो पहले लेसन शुरू किया था कि ग्रामर कैसे करनी है, सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बतलाइए, दिल से कीजिए और सब मिलकर कीजिए। यानी कि खुद आप बोलकर, पढ़कर इसको कीजिए और दूसरों को भी बताएँ, ताकि इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा लोग कुरान का फ़हम हासिल कर सकें इंशाल्लाह। ये हमारा मोटो है और यही हमारा मकसद भी होना चाहिए कि हम कुरान को जिस तरह से कुरान पाक नाज़िल हुआ उसी तरह से उसे समझकर पढ़ सकें और इससे इस्तिफ़ादा हासिल करें। हमने देखा था अल्फाज की 3 अक़साम हैं। कौन-कौन सी? इस्म, फ़ेल और हर्फ। सबसे पहले हमने अस्मा के बारे में सीखा। अस्मा के बारे में हमने क्या सीखा कि 2 चीज़ें सीख ली, किसी का नाम जैसे किताब है, मक्का है, हमारे नाम होते हैं, चीज़ों के नाम, या फिर कोई ना कोई सिफ़त जो होती है, जैसे कोई मुस्लिम है, मोमिन है, और इसी तरह से और भी जितनी सिफ़ात पाई जाती हैं, इंसानों में, जानवरों में, चीज़ों में जो सिफ़ात होती हैं और नाम, वो तमाम के तमाम अस्मा हैं। उसकी हमने फिर पहचान भी सीख ली। क्या पहचान सीखी हमने? कि या तो ऐसे अल्फाज अल से शुरू होंगे या तनवीन होगी, या उसके अलावा जो पहचान आसान पहचान है, वाव नून, या नून और ई वाले अल्फाज होंगे। अब इसमें हमने ये किया था कि हमने अस्मा सीखे तो हमने मुज़क्कर मुअन्नस भी सीख लिए, कुछ हमने वाहिद जमा भी सीख लिए, और फिर हमने ये भी देखा अल लगाते हैं तो इसम
नकरा से इसम मारफा कैसे बना लेते हैं, और अगर अल लग गया तो तमीन में से एक जो हरकत है वो गिर जाएगी। दो हरकत लगाना है। ज़ारा इधर, ज़ारा ज़ारा मेरी बात सुनो। अपने माइक काइंडली म्यूट रखिएगा। चलिए जी, इसके बाद हमने देखा था फेल। फेल में दो बातें सीखी, कौन कौन सी, जिसमें काम का करना या होना पाया जाए, यानी कि हमें पता चले, जैसे हमने कहा फ़अला उसने किया, नफ़रा उसने मदद की, ज़रबा उसने मारा, यानी कि काम का करना या होना पता चल गया। फिर हमने जब कहा यद्रिबु वो मारता है, ज़रबा उसने मारा, यद्रिबु वो मारता है, नफ़रा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, यानी हमें ज़माने का भी पता चल गया अफ़आल में से। उसके बाद हम आए हर्फ पर। हर्फ क्या होते हैं, जो इस्मों और फेलों को आपस में मिलाए। उसमें क्या हमने सीखा था, बी, ली, मिन, पी, इन्ना, ये हमने सीखे हैं कुछ। इसके अलावा और भी हमने हरूफ सीखे, उनमें क्या था, मा था, मन, और हमने सीखा, लेकिन मन इसमें आ जाता है, ठीक हो गया। हमने अला सीखा, इला सीखा, वा सीखा, हल, नाम, ला, इस तरह के छोटे-छोटे और भी बहुत सारे हरूफ हमने सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो हमने सीखना है वो क्या है, ये जो हम अफ़आल बनाते हैं उसका शॉर्ट टेबल, यानी कि सरफ़े सग़ीर जिसको कहते हैं, ये बनाना सीखेंगे। अगर आपको ये सरफ़े सग़ीर आता है तो इसका मतलब शॉर्ट टेबल आता है, तो इसका मतलब है कि आप सारे के सारे अफ़आल आसानी से बना सकते हैं। अब इसमें से फ़अला का कैसे होगा, जैसे हम मुख्तसर टेबल में देखें, फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, यहाँ तक ये हो गए अफ़आल। उसके बाद हमने 3 सीखे थे, जिन्हें हमने कहा था कि ये इस्म फ़ाइल, इस्म मफ़ऊल और इस्म मस्दर है। उनके इशारे हमने कुछ ऐसे किए कि फ़ाइल काम करने वाला या देने वाला, जैसे हम देने का इशारा करते हैं। उसके बाद मफ़ऊल, जैसे आपने किसी की मदद की और किसी ने मदद ली, ठीक हो गया? यानी कि जिस पर असर पड़ा उस मदद का, हमने कहा ये है इस्म मफ़ऊल। फिर हमने कहा ये जो तीसरा है ये इस्म मस्दर है, यानी कि ये काम का करना है। काम का करना कैसे? जैसे मदद करना, मारना, जानना, अमल करना, और इस तरह से हमारा ये मिला के जब टेबल बनता है, इसमें होता है फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल, फ़ाइलुन, मफ़ऊलुन, फ़िअलुन। अब इसको कहते हैं कि ये हमारी टेबल की 6 चाबियाँ हैं। अब इन चाबियों में आप देखें कि अगर आपको फ़अला आता है तो इसका मतलब है आप पूरा टेबल आसानी से बना सकते हैं। फ़अलु, फ़अलता, फ़अलतु, फ़अलतुम, फ़अलना। अगर आपको आता है यफ़अलु, आप इसी वज़न पे सारा बना लेंगे, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु। फिर हमने सीखा इफ़अल, इसकी जमा बनाने के लिए हमने कहा इफ़अलू, कि तुम सब करो। फिर हमने कहा था कि फ़ेल अमर के साथ ही फ़ेल नहीं हमने सीखना है, यानी कि काम का हुक्म देना या काम से मना करना, उसको एक नहीं गिन लिया जाता है। अब इसमें हमने जब इफ़अल कहा, हमने हुक्म दिया करने का, उसी तरह से हम करेंगे ला तफ़अल, मत कर, ला तफ़अलू, तुम सब मत करो। और यहाँ जो याद रखने की बात थी वो ये थी कि इसमें आप और आप सब, ये दोनों सीगे छुपे हुए हैं, यानी कि जब इफ़अल कहेंगे तो सामने वाले को हुक्म दिया जाता है, इसका मतलब है कि इसमें तू छुपा हुआ है। अब आप यहाँ पर देखिए, 3 तो आपको समझ में आ गए। अब इसमें क्या है, फ़अला, यफ़अलु, इफ़अल। अगर मैं बोलूँ नफ़रा, यंसुरु, उनसुर। अगर मैं कहती हूँ फ़तहा, यफ़्तहु, इफ़्तह। ये 3 सीगे, यानी कि ये 3 चाबियाँ हमने बना ली। अब ये जो ज़्यादातर 3 चाबियाँ ये वाली आती हों, तो इसका मतलब है कि बाकी आप आसानी से बना सकते हैं। क्योंकि अगर हमें फ़ाइल आता है, फ़ाइलुन, नाफ़िरुन, दारिबुन, फ़ातिहुन, तमाम के तमाम जो हमारे फ़ाइल वाले सीगे हैं, यानी कि सब्जेक्ट वाले सीगे, उसी तरह से उसी वज़न पर आ जाएँगे। फिर हम कहते हैं मफ़ऊलुन, ठीक है? मफ़तूहुन, मालूमुन, मजऊलुन, वो इसी
وزن پر تمام کے تمام آ جاتے ہیں. اس کے بعد ہم نے بات کی مصدر کی. مصدر میں تھوڑا تھوڑا سا چینج آ جایا کرتا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. 3 صیغے 3 چابیاں کون سی ہیں؟ فعل، یفعل، افعل. جی آگے آ گیا. فاعل، مفعول، فعل. اس میں ہم نے بات کی تھی کہ اس کو ال بھی لگ سکتا ہے، تنوین بھی لگ سکتی ہے، اور اس کے جمع بھی بنائی جا سکتی ہے، ان کے مؤنث بھی بنائی جا سکتی ہے. یعنی کہ یہاں پر فا عین لام میں کیا اضافہ ہوا؟ یہ جو ریڈ کوڈڈ آپ کو نظر آ رہا ہے الف، اس میں یہ اضافہ ہو گیا فاعل. اب یہ بھی فا عین لام کو دیکھیے تو اضافہ کہاں پہ ہے؟ میم اور واو کا اضافہ کیا گیا. فعل میں صرف آپ کا یہ ہوگا فا کے اوپر پہلے زبر تھا، یعنی کہ فا کلمہ کے اوپر زبر تھا، اس کو زیر میں بدل دیا، پھر آگے ساکن ہو گیا. کیونکہ دو ساکن نہیں پڑھے جا سکتے، ہم نے اس کو تنوین دینی ہے تاکہ یہ پڑھنا بھی آسان ہو جائے اور سمجھنا بھی آسان ہو جائے. تو بن گیا فاعل، مفعول، فعل. لیکن تنوین کے ساتھ زیادہ آسانی سے یاد رہتا ہے فاعل، مفعول، فعل. چلیے جی، اب آپ میں سے کوئی یہ جو صرف صغیرہ یعنی کہ 3 اسماء ہیں، 3 افعال ہیں، ان کو ذرا دہرائیے میرے ساتھ. انمیوٹ کیجیے خود کو. کون کون ہے ہمارے ساتھ؟ جی 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 توحید. جی ماضی میں ہے فعلا، مضارع یفعل، امر افعل، ٹھیک ہو گیا. اور اسم کے ہاں فاعل، مفعول، فعل. اچھا جی، اب آپ کو اسکرین سامنے نظر آ رہی ہے؟ تو جی نظر آ رہی ہے. اب آپ روانی سے پڑھیں. فعلا یفعل افعل فاعل، فاعل مفعول فعل. دوبارہ سے کیجیے گا. فعلا یفعل افعل فاعل مفعول فعل. الحمدللہ. اور اگر میں آپ سے کہوں فعلا کی جگہ ہم نے یہاں پر رکھ دیا فتح، کیسے پڑھیں گے آپ؟ کسی کو سامنے رکھیں اور کوشش کریں. فتح یفتح افتح، فاتح مفتوح فتح. الحمدللہ. اب آپ کو یہ جب آپ نے پڑھا آپ کو یہ خوشی ایک اندر محسوس ہوئی ہوگی، آپ کا دل خود بخود کہے گا الحمدللہ کہنے کو، کیونکہ ہم نے اس سے پہلے بالکل ہم انجان تھے. ہم جب اگر ہمارے سامنے بھی آ جاتا تھا فعلا یا فعل تو وہ ہم سمجھ نہیں پاتے تھے. اب ہمیں یہاں پر کیا چیز سمجھ میں آ گئی؟ فعلا جب کہا تو بات ماضی کی ہے. ہم ترجمہ بنانے میں بہت آسانی سے اس کو بنا لیں گے. ہم کہیں گے اس نے کیا، نفرا اس نے مدد کی، دوربا اس نے مارا، عالمہ اس نے جانا، عابدہ اس نے عبادت کی. لیکن جیسے ہی ہم مضارع پہ آئے جیسے یفعلوا، یعبدوا، یفتحوا، ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یقیناً یا تو حال کی بات کی جا رہی ہے یا پھر مستقبل کی بات کی جا رہی ہے. جب ہم نے دیکھا افعل، آپ دیکھیں روٹ لیٹر ایک ہی ہے، چاہے وہ فعلا ہو یا فاعل، روٹ لیٹر کیا بنے گا؟ فا، عین اور لام. باقی جو تھوڑے سے اس میں چینجز آئے، زیر زبر پیش کے آئے، یا اضافی الف لگ گیا یا اضافی میم لگ گیا، اس سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کی مختلف حالتیں ہو گئیں. اب مختلف جب حالتیں ہو گئیں تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ہم نے کہا ہے فعلا اس نے کیا تو یہاں جمع کی بات بھی کی جا سکتی ہے کہ ان سب نے کیا. اب یہ جو اتنا ٹیبل آپ کو ہر جتنے بھی افعال اس میں سے ہر کا اگر 3 چابیاں یا 6 چابیاں پتہ ہے تو آپ نیچے اس کا پورا ٹیبل مکمل خود بنا سکتے ہیں. اس میں ہم صرف مؤنث کا ایک صیغہ جوڑتے ہیں، جیسے ہم نے کہا فعلا، فعلوا، فعلت، فعلت، فعلتم، فعلنا اور فعلت. اب یہ جو ہوتا ہے ماضی، اس میں صرف ایک تا لگا کر اس کو جزم دے دی جاتی ہے. جیسے عموماً ہم نام بھی لیتے ہیں نا، جیسے نگہت، فرحت، عورت، سب سے اہم جو، اسی طرح سے جو جتنے بھی ہمارے مؤنث کے ماضی کے صیغے ہوتے ہیں اس میں اسی لفظ کے جیسے فعلا ہے اس کے آگے ایک تا کا اضافہ کر کے اس کے اوپر جزم یعنی کہ سکون دے دیا جاتا ہے. جیسے فعلت، نصرت، فتحت، یہ تمام کے تمام اسی طرح بن جاتے ہیں. جب ہم نے کہا یفعلوا اس میں ہم نے بات کی یفعلوا، یفعلون، تفعلوا، افعلوا، تفعلون، نفعلوا، پھر ہم نے کہا یا تفعلوا. کیوں؟ کیونکہ ہم نے کہا تھا انت تفعلوا
हिया तफ़अलु, कुरान मजीद में या हम कह लेते हैं कि अरबी जुबान में सामने के सीगे के लिए और हिया के लिए, दोनों के लिए तफ़अलु ही यूज किया जाता है या हुआ है। अब पता कैसे चलेगा? हमें बाकी आयात के कुछ हम थोड़ा पीछे से पढ़ेंगे, कुछ आगे से पढ़ेंगे, हमें कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि ये बात सामने वाले के बारे में हो रही है या मुअन्नस सीगे के बारे में हो रही है। उसके बाद जब हमने कहा इफ़अल, तो इफ़अल के वजन पर हमने इजअल, इफ्तह, इस्मा इस तरह के बना लिए। अब थोड़ा-थोड़ा सा फर्क हमने सीख लिया था, जैसे यंसुरु में पेश था, तो हमने अब क्या किया? अब हमने इंसुर नहीं किया, हमने किया उनसुर, उअबुद, उखलुक, यानी कि उस वजन पर आने वाले तमाम के तमाम फेल अमर उसी तरह बना लिए। ठीक हो गया? एक हमने किया दौराबा का, वो सिर्फ हमने एक ही टेबल किया है, जिसमें हमने ज़ेर लगाई थी, जैसे दौराबा, यदरिबु, इदरिब, उसमें फिर आप देखो दोबारा से फिर ज़ेर आ गई। तो हमने जितने भी अफ़आल किए उसमें ज़्यादातर हमने फ़ेल अमर बनाया आर्ज़ी ज़ेर लगाकर। अब ज़ेर किसको लगाई थी? एक हमने आर्ज़ी अलिफ यानी कि हमज़ा लगा लिया, उसके नीचे ज़ेर लगा लिया, क्योंकि फ़ा भी साकिन, अगर अलिफ भी साकिन है तो दोनों को पढ़ा नहीं जा सकता। तो इसको कहते हैं आर्ज़ी ज़ेर लगाना। फिर आ गया फ़ाइल, मफ़ऊल और फ़िल, इस पर बात होगी, तनवीन लगा लीजिए। अब इसमें अगर फ़ातिहा का टेबल है, फ़ातिहुन, मफ़तूहुन, फ़तहुन। चलें जी, अब ये आ गया है अल के साथ। अब ये है अल फ़ाइलुन, हमने बात की कि जब अल लगाएँगे तो तनवीन गिर जाएगी। तो अब मुझे कोई सिस्टर इसमें से बताए कि हम जब फ़ाइल के साथ अल लगाएँगे, पहले हमने बनाया अल फ़ाइलु, अल फ़ाइली, अल फ़ाइलन। जब हमने ये बना लिए साथ अल लगाया तो फिर इसमें कैसे पढ़ा जाएगा? ट्राई कीजिए, हम इसको इंशाल्लाह सीख भी रहे हैं ना? कोशिश करें ज़रा-सी। सिस्टर आबिदा कोशिश कर लें। तौहीद। अल फाइलुन, सॉरी लू, अल फाइलु, अल मफऊलु, अल फेलुन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल फिअलु। ठीक हो गया? हमने जब अल लगा दिया तो हमने बात की थी, जब मुस्लिमुन से हमने कहा अल मुस्लिमू तो तनवीन गिर जाएगी। सेम वही रूल, क्योंकि हमने कहा ये भी अस्मा है। तो जो हमने रूल्स पढ़े थे अस्मा के लिए, वही रूल्स हम यहाँ पर इस्म फाइल के लिए पढ़ेंगे। यानी कि अल फाइलु, अल फाइली, अल फाइला, इस तरह से। और अल मफऊलु, अल मफऊली, अल मफऊला। इसी तरह से अल फिअलु, सॉरी, अल फिअलु, अल फिअला और अल फिअली। यानी कि इस पर तनवीन भी लगाई जा सकती है और इस पर अल भी लग सकता है। और इसी तरह से बाकी तमाम के तमाम भी बनेंगे। जैसे आप फतह, नसरा कोई भी ले लें, ये आपका रेफरेंस टेबल जो है फ़अला है। इसको देखें, जैसे इसमें ज़ेरे ज़बरे पेश, हाँ, ये सिर्फ एक थोड़ा-सा ध्यान रखना है कि जो आपका नून बाब है उसको नून बाब की तरह ले जाएँ, क्योंकि जो आप मुज़ारे में तब्दीली करेंगे वो तब्दीलियाँ आगे चलती रहती हैं। अब ये देखिए यहाँ पर इसकी जमा भी बन गई। जमा कैसे? जैसे मुस्लिम से मुस्लिमू से मुस्लिमूना, और मुस्लिमिन और मुस्लिमन से क्या हमने बनाया था? मुस्लिमीना। बिल्कुल सेम उसी तरह से फ़ाइलुन से क्या बन गया? फ़ाइलूना। और जब हमने कहा देखिएगा फ़ाइलुन जमा बनाए फ़ाइलूना। अब हम इशारा भी ऐसे कर लेंगे कि ये जी एक फ़ाइल था, अब ये ज़्यादा फ़ाइल हो गए। ऐसे ही कर लेते हैं या 3 बार बता देते हैं ये फ़ाइलुन, फ़ाइलुन, फ़ाइलुन। तो आसान कैसे है? ऐसे कर ले या इस तरह से 3 इशारे करके बता दें। जैसे फ़ाइलुन, फ़ाइलूना, फ़ाइलन, फ़ाइलिन, दोनों के लिए हमने कैसी जमा बनानी थी? या नून वाली। इसमें हम कर लेंगे फ़ाइलीना। इसी तरह से जब हम मफ़ऊल कहेंगे, मफ़ऊलुन, जब हम मफ़ऊलुन कहेंगे तो हम बनाएँगे वाव नून वाली जमा। जैसे हम कहेंगे मफ़ऊलूना, और जब हम कहेंगे ज़बर के साथ और ज़ेर के साथ, उसकी या नून वाली बन जाएगी, जैसे मफ़ऊलीना। लेकिन आपने इसम मस्दर के नहीं ऐसे बनाने, क्योंकि मस्दर बाज़ दफ़ा ये मुअन्नस होता है, बाज़ दफ़ा इसकी जमा होती नहीं है, और बाज़ औक़ात यहाँ पर जमा ही यूज़ की जाती है। तो इसम फ़ाइल और इसम मफ़ऊल, यहाँ पे आप जमा भी बना सकते हैं, और इसी तरह से देखिए इसके हम मुअन्नस के सीगे भी बना लेते हैं। मुअन्नस को हमने हमेशा से, यानी कि शुरू लेसन से हमने कहा कि हम लेफ्ट हैंड से सीखेंगे।
تو جیسے ہم نے کہا فاعل، ہم نے کہا فاعلہ، ٹھیک ہے، فاعل فاعلن کہہ لیں آپ، چاہے اس کو فاعل کہہ لیں. اب سمجھ آ گئی ہمیں کہ یہ اسماء ہے تو ان پہ تنوین لگ سکتی ہے. اب آپ دونوں طرح پڑھ سکتے ہیں، جیسے کہیں فاعل فاعلہ، مسلم مسلمہ، مؤمن مؤمنہ. اسی طرح سے ہم کہیں گے مفعول مفعول مفعولہ، یا آپ اس کو تا کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں، مفعولتا مفعولاتو، ٹھیک ہو گیا. اب مفعولاتی اس طرح سے بھی پڑھ سکتے ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ گول تا کی وجہ سے جمع ہے، جیسے فاعلات مفعولات. یہاں تک سمجھ آ رہی ہے؟ مجھے بتائیے گا ذرا. جی سسٹرز، مجھے اپنے ہونے کا یقین دلائیے. وہی سیم ہی ہے جیسے پہلے ہم نے کیے. جیسے ہم نے اسماء اب کی جمع میں بتائی. یہ سمجھ پہلے رہی ہوں کیے. ہم لوگوں نے ہاں جی جی بتائیے گا، توحید بتائیے گا. میں یہ سمجھ رہی ہوں آپ نے ہم لوگوں نے پہلے جو ٹیبلز پڑھے تھے وہ جی الگ الگ کر کے اب ہم جو ہے اب ایک ہی ویژن میں سارے چیزوں کو دیکھ رہے ہیں اور اس کی ہاں، پاسبلٹی. لیکن اب آپ نے اس میں یہاں پریشان نہیں ہونا، یہ آپ کو آپ کے کوئز میں نہیں جی آئے گا. ٹھیک ہے، کوئز کہاں تک آئے گا؟ آپ کے 19 لیسن تک. یہ ہے آپ کی QC2 کی تیاری، تاکہ اوکے آپ کو QC2 میں جانے سے پہلے پتا ہو کہ جب ہم نے اسم فاعل کہا ہے تو چونکہ اب ہم اس کو اسم کہہ رہے ہیں تو اس کی جمع بھی بنے گی. یہ تھوڑی تھوڑی سی جمع ہم نے بنائی ہے اپنی ورک بک میں، فاعلون فاتحون، اس طرح سے ہم نے کیا نا ورک بک میں. یہ کام ہم نے یہ جی نہیں جی کیا کہ کیا مؤنث والا نہیں کیا. مؤنث والے سیکھے قرآن مجید میں کم یوز ہوئے ہیں، تو اسی لیے مؤنث میں تھوڑا سا فوکس کم کیا جاتا ہے. جیسے ہم نے مؤنث کا جیسے صرف ایک فعالت کیا، ہم نے اس کا جمع کا صیغہ نہیں کیا، ہم نے اس کا سامنے والا صیغہ نہیں کیا. یہ تھوڑا تھوڑا سا فرق ہوتا ہے نا، اس کو ابھی ہم نہیں کریں گے. تو ہم کب کریں گے؟ جب ہم QC4 میں جائیں گے، پھر ہم یہ والے جو مؤنث کے صیغے اس کو کر کے پھر ہم جو پورا ایک مکمل ٹیبل ہے اس میں بنائیں گے. اب اس میں بھی یہ ہو جاتا ہے کہ مؤنث کے بہت سارے صیغے ہم بنا بھی لیں، وہ یوز نہیں ہوئے قرآن مجید میں. تو جو قرآن کا یہ جو کورس ہے آسان طریقے سے سیکھنے والا، اس میں زیادہ تر وہ الفاظ شامل کیے گئے ہیں جو قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں. تو اسی لیے کہا کہ زیادہ اپنی انرجی ان چیزوں پر ویسٹ کرنے کی بجائے جو ہمارے مذکر کے ہیں ان کی جمع بنائی گئی، ان کے جو جیسے جس کا مذکر کا مؤنث بنا دیے گا اس کو یاد کر لیں. مؤنث کی جمع نہیں ہے تو اس کو چھوڑ دیں. تو یہ آپ کے سیکھنے کے لیے آپ کوشش کریں، اگر بنا سکتے ہیں تو بنا لیں. جیسے فتح کا ٹیبل میں آپ کہیں گے فتح یفتح افتح، جب فاتحون کہیں تو آپ کوشش کریں کہ میں اس کا فاتحون بھی بنا لوں، فاتحین بھی بنا لوں. جب مفتوحون کہیں تو اس کا پھر آپ مفتوحون مفتوحین بھی بنا لیں. اب اسی طرح سے فاتحہ، اب یہ جو فاتحہ ہے یہ ہم سورہ فاتحہ یہ وہی والا ہی، ٹھیک ہے، مؤنث کا صیغہ استعمال ہوا ہے فاتحہ. جیسے ہم نے کہا فاتحن کھولنے والا، فاتحتن کھولنے والی. اب زیادہ کھولنے والی ہوں گی تو فاتحات ہوں گی. یعنی کہ سمجھنا بڑا آسان ہے، تھوڑا سا فوکس کرنا پڑے گا. ہم ایک لیسن میں پڑھا بھی تھا قرآن بے شک آسان ہے لیکن تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. تو انشاءاللہ جہاں ہم نے اتنا کچھ سیکھا، آگے یہ تھوڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں تھوڑا سا صرف سمجھ کر اس کو پڑھیں گے تو یہ بھی انشاءاللہ پوری طرح سے یاد ہو جائے گا. یہ ہم کر چکے فعل یفعل یفعل فاعل مفعول فعل. جی توحید. جی میں یہ ایک دفعہ دیکھ رہی تھی تو میں یہ دیکھ رہی تھی کہ سب کے اوپر جیسے ہے نا زبر ہے، یعنی کہ جو پہلے والے فعل ہے نا خالی اس کے نیچے زیر ہے، باقی جیسے فتح نصرہ ضربہ صرف ہمارا سامیہ کا جو ٹیبل ہے نا، سامیہ جی کا ہمیں ماضی سے ہی پتہ چل جاتا. جیسے سامیہ کے پیٹرن پر میں آپ کو ہارڈ فارم میں ہے جی ہے. آپ اس کے جو لاسٹ والے پیجز ہیں جہاں پر آپ کو بہت سارے ٹیبل دیے گئے ہیں، جی ہاں اس میں آپ دیکھیے گا نمبر 139 پہ آئیں. اب جیسے ہے سامیہ اسی طرح سے حزینہ حسیبہ حافظہ علیمہ فاریحہ خاصیہ رحیمہ شاہدہ. اگر ہمیں سامیہ کا ٹیبل آتا ہے جیسے سامیہ یسمع اسمع سامع مسموع اور سمع،
اب اگر اس میں سے اب یہ جو جتنے بھی ٹیبل ہے، اب جیسے حافظہ ہے، حافظہ کریں گے ہمیں پتا ہوگا کہ یسمع تھا تو یحفظ ہوگا، اگر اسما تھا تو احفظ ہوگا، اگر اس میں سامعن تھا تو حافظ ہوگا، ٹھیک ہو گیا. یہ اسی طرح سے پورا پیٹرن چلتا ہے. اب صرف یہ والا پتہ ہمیں سامیہ کے پیٹرن میں چلتا ہے کہ جو سین باب والے جتنے بھی افعال ہیں اس میں جو ہمارا درمیان والا لیٹر ہوتا ہے، جیسے میم لیٹر ہے نا سامیہ میں سے، اب جو فاعل جیسے اس کو ہم گرامر کی زبان میں فاعلہ بھی کہتے تھے نا، اب سامیہ کی طرح حاضینہ میں زیر ہے، ٹھیک ہے، حاسبہ کے سین کے نیچے سن کے درمیان والا جو کلمہ ہے اس میں زیر ہے، تو پورا کا پورا ٹیبل ہمارا سامیہ پہ ہی بنے گا. لیکن اب جو باقی کو تین ہے دیکھیں، ضربہ، نصر اور فتح، ان تینوں کا ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے؟ یہ ہمیں پتہ چلتا ہے مضارع سے، یعنی کہ ہمیں ہر فعل کے دو اگر صیغے پتہ ہو، جیسے ماضی کا پتہ ہو، مضارع کا پتہ ہو، اس کے بعد پھر ہم آگے سے پورا ٹیبل انشاءاللہ بنانے کے قابل ہے. یہاں تک کلیئر ہے؟ جی بالکل. چلیے جی، اب کون پڑھے گا اس کو؟ بلکہ 2 یا 3 لوگ پڑھیں اس کو باری باری. آج اس ٹیبل کو ہم پکا کرتے ہیں، ہمارے ٹیبل بالکل روانی سے ہونے چاہیے. I can start now. ہاں جی کر لیں جی. فعلا، فعلو، فعلت، فعلا، فعلو، فعلا، فعلو، فعلتا، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، ٹھیک ہو گیا. یفعلو، یفعلو، یفعلونا، تفعلو، افعلو، تفعلونا، نفعلو، پھر ہیا تفعلو، الحمدللہ. افعل، افعل، لا تفعل، فاعل، مفعول، فعل. ہاں جی، میں کہتی تھی ٹیبل سے ہی پڑھا کرے، میرے اشارے تو خراب ہو جاتے ہیں. جس سے آپ ہی پڑھ لیجیے. فعل، فعلو، فعل، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، ٹھیک ہو گیا. یفعلو، یفعلون، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلو، نفعلو، تفعلو. اچھا جی. افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. اچھا جی الحمدللہ. اچھا شابدہ، آپ نے یہ جو مضارع والا نا اس کو 2 یا 3 بار ضرور ریپیٹ کرنا ہے. آپ کا تھوڑا سا خراب ہوتا ہے کانسیپٹ کہاں پہ؟ جب ہم کرتے ہیں تفعلون اور جب کرتے ہیں تفعلو، یہاں پر آپ تھوڑی سی گڑبڑ کر دیتی ہیں. یہاں پر نون آئے گا، یہاں پر لا کی وجہ سے گر گیا. ٹھیک ہو گیا. یہ کانسیپٹ آگے پڑھنا ہے، تھوڑا سا ہمارا ایڈوانس لیول ہے. ٹھیک ہے، یہ ہم نے آگے پڑھنا ہے. لیکن ہم نے مضارع میں یہ گرتے ہیں، یہ نون وغیرہ گرتے ہیں، لیکن کوئی نہ کوئی اس کا پھر لاجک کوئی وجہ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ یفعلو رہ جاتا ہے، تفعلو رہ جاتا ہے. لیکن ابھی ون میں ہم نے ابھی سمپل ٹیبل کرنے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یعنی کہ اس کو ہم کیسے کرتے ہیں؟ فعل، فعلو، فعلت، فعلتو، فعلتم، فعلنا، فعلت، یفعلو، یفعلون، تفعلو، افعلو، تفعلون، نفعلو، یتفعلو، افعل، افعلو، لا تفعل، لا تفعلو، فاعل، مفعول، فعل. جی توحید. جی میں یہ کہنا چاہتی آپ نے بتایا تھا جب سارے پلورل ہوتے ہیں تو اونا، اونا، یفعلونا، تفعلونا، لیکن نفعلونا میں نہیں ہوتا کیونکہ بہت سارے نون اکٹھے نون لگ گیا، پھر وہ نفعلونا 2 نون ہو جائیں گے. اور آپ دیکھیں کہ ہمارے سارے ٹیبل اسی طرح سے اسی لیٹرز پہ تو نہیں ہوں گے نا، کچھ لیٹرز ہوتے ہیں وہ نون پہ. اب حاضینہ ہی لے لیں. ٹھیک ہے، جب ہم اس کا کریں گے یحزنون، ٹھیک ہے، اب وہ ہو جائے گا نحزنون، اس میں کتنے سارے نون کٹے ہوتے ہیں. اور کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں تاکید والے نون بھی لگ جاتے ہیں، تو پھر وہ 4-5 نون شروع میں بھی نون، سارے نون اکٹھے ہو جائیں گے، پھر ان کو پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا. تو ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ جیسے عربوں نے پڑھا، اور اس سے بھی پہلے جیسے قرآن مجید میں بتایا گیا، جیسے وہاں پر لکھا گیا، جیسے اس سے قرآن مجید کو پڑھا گیا، ہم اسی طریقے سے پڑھتے ہیں. یعنی کہ یہ کس نے کہا کہ فعلا کا یفعلو ہونا چاہیے، یفعلو کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ یہ جس طرح سے عربوں نے پڑھا ہم بھی اسی طرح سے پڑھیں گے. ناصرہ کا ٹیبل
यंसुरु क्यों बना पेश के साथ, इसको ऐसे ही पढ़ा गया और हमने ऐसे ही पढ़ना है। अब ये जो आसान कर दिया गया, ये 4 अब्वाब बना दिए गए, बेसिकली ये है, कुछ थोड़े से और भी हैं, ये 6 अब्वाब होते हैं, इसमें हाँ और कॉफ, ये काफ, सॉरी कॉफ नहीं काफ, ये भी आपके पेज नंबर 140 पर मेंशन किए गए हैं। फा बाब, नून बाब, दौद बाब, सीन बाब, उसके बाद है काफ बाब और हा बाब। और ये कुरान मजीद में बहुत कम यूज हुए हैं, ज्यादा कौन से यूज हुए हैं, 4 अब्वाब, यानी कि 4 दरवाजों से गुजर कर हम आने बहुत सारे अल्फाज के अफवाज समझ सकते हैं। थोड़े यूज हुए हैं, कम यूज हुए हैं, काफ बाब पर और हा बाब पर, वो उंगलियों पर भी गिने जा सकते हैं, तो उन पर फोकस कम किया गया, उनको फिर अगले कोर्सेज में रख दिया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा हम सीख जाएं ये जो क्लासी मुजर्रद, यानी कि जिसमें कमजोर कोई हर्फ नहीं, कमजोर हर्फ आप सीखेंगे QC2 में, बारी बारी सीखेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे तो इंशाल्लाह याद भी रहेगा। ठीक हो गया जी। तो ये जो कहाँ पे नून आना है, कहाँ पे नहीं आना, अभी फिलहाल इसको, इस टेबल को हम ऐसे ही, जितना हमारे सामने है इसको हमने ऐसे ही याद करना है। ये हमारे टोटल बनते हैं 21 सीगे, आप इसको गिन लीजिए, 7 7 और 7। अब इनमें हम जैसे कोई भी एक हर्फ, कोई एक लफ्ज रख देते हैं, अब हम इसी में से देखें। चलिए जैसे गौराबा पे है औराफा, ठीक है, औराफा, यअरिफु, इरफ, आरिफुन, मारूफुन और उर्फुन या आरिफुन या मारिफातुन, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा मस्तर चेंज होता है, इसमें मारिफातुन ही लिखा हुआ है। अब ये होता है कि अगर मुझे दोराबा का टेबल आता है तो मुझे कोई भी दोराबा के पैटर्न पर आने वाला लफ्ज या हर्फ दे दिया जाए, कोई फेल दे दिया जाए, हर्फ निकलता है मेरे मुंह से, हर्फ नहीं कहना चाहिए क्योंकि हर्फ तो सिंगल होते हैं ना, जैसे अलिफ है या बा है, ये हर्फ है, तो कोई भी इसम ये जो फेल दे दिया जाए, उस फेल को, अगर वो दोराबा भी, मुझे दोराबा का टेबल पूरा आता है, अगर मुझे इसकी 6 चाबियां आती हैं, तो इसका मतलब उस तर्ज पर आने वाले, उस वजन पर आने वाले मैं के तमाम टेबल बना सकती हूँ। ऐसा है, बताइएगा मुझे। जी ऐसा ही है इंशाल्लाह। या बहुत इसको हम QC2 में 3 में इतनी प्रैक्टिस करेंगे, इतनी प्रैक्टिस करेंगे कि अभी बाल सुबह ऐसा होता है कि जब मैंने 3 वर्कबुक लिख ली और फिर मुझे ऐसे लगता था कुछ लिखा ही नहीं, और QC2 में ऐसे था कि वो टेबल, इतने टेबल बनाने पड़े कि ये सारा कुछ जुबानी आसान तरीके से हमें याद हो गया, रवानी भी आ जाती है और समझ भी आ जाती है कि ये जो हम कहते हैं अब्वाब क्या होते हैं और दरवाजे कहते हैं, इनकी समझ भी, अब जितना आपने सीखा इससे डबल आपको इंशाल्लाह QC2 में समझ आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, पूरा पक्का इरादा करना है कि आपने इस सफर को छोड़ना नहीं है। ये देखिए जी, अब आप ऐसा करें, बारी बारी दोस्तों, पढ़ती तो हमारी 2 सिस्टर है, विश तो है मेरी कि सब पढ़ लें आज। सिस्टर अकदस है, सिस्टर हफ्सा, अच्छा आ गई है सिस्टर हफ्सा, सिस्टर सना है और सिस्टर नौरीन भी है। चलें जी, सिस्टर नौरीन पढ़ेंगी फातिहा, उसके बाद फिर आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। 6 चाबी आपने पढ़नी है। फातिहा उसने खोला, या वो खोलता है, खोल, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। चलिए जी, नौकरा का टेबल बनाइए, 6 चाबियां। नासरा उसने मदद की, यंसुरु वो मदद करता है या करेगा, उनसुर मदद कर, नासिर मदद करने वाला, मंसूर जिसकी मदद की गई, नसर हाँ जी, या नस्र, इसको क्या पढ़ेंगे, इसको नसरुन, नस ये जो मतलब नसरुन ना, खास तौर पे नसरुन। अगर आप करते हैं ना, इस पे तो जरूर तनवीन लगा लिया करें, इसको पढ़ना आसान नसरुन मदद करना। नसरुन। क्यों, इसकी वजह ये होती है कि जब आप इसको साकिन करेंगे ना, तो दोनों पे जज़म आ जाएगी, और इसम जो होते हैं ये साकिन नहीं होते, ठीक है, इसको नसरुन कहेंगे हम, आसान हो जाएगा हमारे लिए। ठीक हो गया ना। ये जो अब ये ना नासिरुन, मंसूरुन, इसकी हम जमा भी बना लेते हैं, लेकिन ये हमने मस्तर कैसे नहीं करना, मस्तर को हमने इसी तरह से याद कर लेना, नसरुन, फतहुन, दरबुन, समउन। अब दौराबा को कोई बना ले, दरबा, दारावा एक सिस्टर दौराबा का बना ले, एक सामिया का बना ले, जो पहले बोलेगा वो दौराबा का बनाएगा। दाराबा उसने मारा, यदरिबु वो मारता है या मारेगा, इदरिब
مار دارب مارنے والا، مدروف جس کو مارا گیا، درب مارنا. مارنا یا دربن کہہ لیں دربن. سمجھ آئے. اب سامیہ کا بنائیے گا. کون بنانے لگی؟ سسٹر بنا لیں. توحید. سمیا اس نے سنا، یسمعو وہ سنتا ہے یا وہ سنے گا، اسمع سن، سامعن سننے والا، مسموعن جس کو سنا گیا، سمعن سننا. سننا. الحمدللہ جی الحمدللہ، بہت اچھے طریقے سے ہو گیا یہ بھی. اچھا جی، یہاں تک ہوگی ہماری افعال کی پریکٹس. اب آگے کیا آ رہا ہے؟ اب جیسے ہم نے حروف کے ساتھ کچھ ضمائر جوڑے تھے. ضمائر یاد ہے نا؟ تو ہم نے شروع میں ٹیبل کیے تھے. ہم نے کہا تھا ہوا، ہم، انتا، انا، انتم، نحن. یہ کیسے ضمائر تھے؟ یہ الگ الگ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ کسی چیز کے ساتھ جڑ کر نہیں آتے. اس کو کہتے ہیں ضمائر منفصلہ، یعنی کہ ان میں فاصلہ ہے. کیونکہ اب آگے جو ہم نے کچھ ضمائر کیے تھے وہ تھے ضمائر متصلہ، یعنی کہ اٹیچ اور ڈیٹیچ. اب یہ والے جو ہے نا یہ اٹیچ ہو کر آتے ہیں، کیونکہ اس کے ساتھ یہ ابھی جو ہو لکھی نا چھوٹی چھوٹی سی لائنز لگا دی جاتی ہیں کہ اس سے پہلے کچھ جڑ سکتا ہے. اب یہ تھا ہوں، ہم، کا، یہ، تم اور نا. یہاں پر 4 لکھے ہوئے، ویسے 6 وغیرہ کر کے اس کو پورا کر دیا گیا. ٹھیک ہے کیا؟ اب یہ ہے حل نصرتا زیدن، کیا آپ نے زید کی مدد کی؟ کیسے آنسر کیا تھا ہم نے؟ نعم نصرتو زیدن. ٹھیک ہے، اس کے بعد ماضی کا ہی صیغہ تھا حل نصرتم زیدن، کیا آپ سب نے مدد کی زید کی؟ تو ہم نے ماضی میں ہی جواب دیا نعم نصرنا زیدن، جی ہاں ہم نے زید کی مدد کی. اب یہ جو ماضی کا ٹیبل ہے اس میں ہو لگا لیتے ہیں، یعنی کہ زید کی بجائے ہم کہتے ہیں ہمیں نام نہیں پتا کہ اس نے مدد کی اس کی. اب وہ اس کون تھا ہمیں نام نہیں اس کا پتا. اب نوکرہ بھی ٹھیک ہے، اس نے مدد کی، ہو اس نے اس کی مدد کی. اس کا ہم جس طرح سے سوال میں ہے حل نصرتہ، کیا اس نے اس کی مدد کی؟ نعم نصرتہ، جی ہاں اس نے اس کی مدد کی. اب ہمیں اس کا نام نہیں پتا. نام کے ساتھ ہم نے کافی پریکٹس کی. ہم نے زید کا نام لگایا تھا زیدن، اس کے اوپر 2 زبر ڈال کر کہ اس کی مدد کی جا رہی ہے نا. تو ہم نے کہا تھا حل نصرتا، کیا آپ حل نصرتا زیدن، کیا آپ زید کی مدد کرتے ہیں؟ تو ہم نے کہا تھا نعم نصرتو. یہاں تک یہ اسی طرح ہے. اب ہو کی ضمیر لگانی ہے، یعنی کہ حل نصرتا ہو، کیا آپ مدد کرتے ہیں اس کی؟ نعم نصرتو، وہی جواب جیسے تا کا ہم نے زبر کا جواب پیش کے ساتھ دیا تھا. نعم نصرتو ہو، جی ہاں میں نے مدد کی اس کی. اب ہم نے اس کو جمع والے میں بھی کر کے دیکھ لینا ہے. حل نصرتمو، اب یہ جو ایک ہے نا واو لگائی گئی ہے آسانی کے لیے تاکہ بولنا آسان ہو جائے. نصرتم تھا نا تو واو لگا دی تاکہ بولنا آسان ہو جائے. جیسے ہم کہیں حل نصرتم، اب ہو لگانے سے پہلے ایک واو لگا لی گی تاکہ بولنا آسان ہو جائے. حل نصرتموہ، کیا آپ سب نے مدد کی اس کی؟ نعم نصرنا، جی ہاں ہم نے مدد کی ہو اس کی. اس کی سمجھ آ رہی ہے یا میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر سکتی ہوں اگر آپ کہتے ایک ہیں؟ دفعہ ریپیٹ کرتے ہاں پلیز. ٹھیک ہے. حل نصرتا، اتنا پہلے دیکھیں. حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی؟ ہم نے کہا تھا زیدن. اب ہم زیدن کو چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں نام نہیں پتا اس کا جس کی مدد کی. حل نصرتا، کیا آپ نے مدد کی ہو اس کی؟ کیا آپ نے اس کی مدد کی؟ جواب کیسے دیں گے آپ کوشش کریں ذرا اپنی طرف. نعم نصر. ہاں نصرتو، یہاں تک سیم وہی ہے، اس کے ساتھ ہو کی ضمیر جوڑ دیں. جیسے سوال میں ہو کی ضمیر ہے اسی طرح سے ہم جواب میں بھی ہو کی ضمیر جوڑ دیں گے. یعنی کہ یہاں پر ہم نے کس چیز کو بدلا؟ ہم نے جو سامنے والی بات تھی وہ اپنی طرف الٹائی. نصرتم تھا، ایک واو لگا دیا اضافی، جیسے ہم نے ربی زدنی میں نون کے یا کے ساتھ ایک نون جوڑا تھا. یہ ہم چھوٹے چھوٹے الفاظ کیوں جوڑتے ہیں؟ کیونکہ عربوں نے اس کو اس طرح پڑھا تاکہ بولنے میں آسانی ہو. حل نصرتم ہو ایسے بھی تھا پڑھا جا سکتا تھا، لیکن زیادہ آسان کیسے ہو گیا؟ حل نصرتمو ہو، کیا آپ سب نے مدد کی اس کی؟ تو ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ نعم نصرنا، جی ہاں ہم نے مدد کی ہو اس کی. اب اگر یہاں پر یہ ہوتا حل نصرتمو ہم جواب میں نعم نصرنا
हूँ, यानी कि जैसे हूँ का जवाब हूँ से, हूँ का जवाब हूँ से था। अब इसमें दो चीजों का जवाब है। पहले तो हमने फेल का जवाब देना है, जैसे नसरता का जवाब नसर हूँ से, हूँ का जवाब हूँ से, ठीक हो गया। नसर तुम का जवाब नसरना से दिया, फिर हमने हूँ का जवाब दोबारा हूँ से दे दिया। अब इसी तरह से ये हमने कुछ प्रैक्टिस की थी मुदारे की। मुदारे में हमारे इशारे भी थोड़े से ऊपर चले गए। हल तंसुरु ज़ैदन, क्या आपने मदद की ज़ैद की? नाम अंसुरु ज़ैदन, जी हाँ मैंने मदद की ज़ैद की। हल तंसुरूना ज़ैदन, क्या आप सबने मदद की ज़ैद की? नाम नंसुर ज़ैदन, जी हाँ हम सबने मदद की ज़ैद की। अब इसको भी हम ज़माइर के साथ देख लेते हैं। देखिए तंसुर वहीं पे, ठीक है, तंसुरु वहीं पे उतना ही है, उसके साथ एक हूँ की ज़मीर जोड़ दी। जैसे हल तंसुरु, क्या आप मदद करते हैं? हूँ उसकी। नाम अंसुरु, जी हाँ मैं मदद करता हूँ उसकी। हल तंसुरूना, ठीक है, उसी तरह से जैसे हमने पहले कहा ज़ैदन के साथ। अब ज़ैदन की बजाय हमने हूँ उसकी ज़मीर जोड़ दी। जवाब में क्या होगा? तंसुरूना का उल्टा दें अपनी तरफ। नाम नंसुरु हूँ, तोड़कर पढ़ेंगे और इंशाल्लाह आसानी से समझ आएगी इसकी। अब है उनसुर ज़ैदन, मदद कर ज़ैद की, फिर हमने कहा अंसुरु ज़ैदन, ठीक है मैं मदद करूंगा। सौफा भी लगा लिया हमने, इसको स भी लगा लिया कि मैं जल्द मदद करूंगा, मैं बहुत जल्द मदद करूंगा। उसी तरह से हमने ज्यादा लोगों के लिए फेल अमर किया, उनसुरु ज़ैदन, तुम सब मदद करो ज़ैद की। हमने कहा नंसुरु ज़ैदन, हम सब मदद करते हैं या हम सब मदद करेंगे ज़ैद की। क्यों हमने ऐसे कहा? क्योंकि हमने अमर का जवाब उठाया है मुदारे से। मुदारे से क्यों उठाया? क्योंकि हुक्म सामने वाले को दिया जाता है, तो इसका मतलब है कि जो हाल में हुक्म दिया जाता है या मुस्तकबिल में काम किया जाता है, तो हमने जवाब मुदारे से लिया, क्योंकि माजी तो जो हो गया गुजर गया, उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। अब इसको भी इसी तरह से पढ़ा जा सकता है, जैसे उनसुर ज़ैदन उनसुरहु, ठीक हो गया। अंसुरु ज़ैदन या अंसुरु हु, आप इसको इस तरह से देख लें जैसे हम उर्दू में करते हैं ना, मदद करो ज़ैद की, ठीक है, हम इसको सिंगुलर में बोल लेते हैं। मदद कर ज़ैद की, या हम कहें मदद कर उसकी। अंसुरु मैं मदद करता हूँ उसकी, यानी कि नाम की बजाय जैसे हम उर्दू में उसका, इसका, ये इस तरह से शामिल कर लेते हैं ना ज़माइर, वही सेम हमने नाम को हटाया, उसकी जगह हमने अपने ज़माइर लगा लिए। यानी कि जहाँ से हम लेसन 1 से शुरू करके पढ़ के आए थे, अब हमारा जो आखिरी लेसन है आज का ग्रामर का, अब हम वहीं पर वापस आ गए। यानी कि अब हमारे अफ़आल के साथ हमने जो ज़माइर हैं वो लगा के ज़माइर की भी प्रैक्टिस कर ली। इसमें हमारे अस्मा की भी प्रैक्टिस होगी और इसमें हमारे अफ़आल की भी प्रैक्टिस हो रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए अब यहाँ पर हमारी क्लास कंप्लीट है। अब ये जो इसका थोड़ा-सा नुक्ता तालीम देख के फिर हम इस पे बात करते हैं। अगर किसी को कुछ समझ नहीं आई तो थोड़ा टाइम है, हम इस पे बात कर लेंगे। यहाँ पर ये देखिए जन्नत में आला मुकाम पर पहुँचने के लिए क्या बताया गया? इक़्रा वरत्तिल कमा कुन्ता तुरत्तिलु फिद दुनिया फ़इन मंज़िलतका इंदा आखिर आयातिन तक़रऊहा। यानी कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के रोज़ साहिब कुरान से कहा जाएगा पढ़ो, ठीक है। जैसे हमने इकरा का भी तर्जुमा जो वैसे भी हमें पता है कि इकरा का मतलब होता है पढ़ना, और ये फेल अमर की तरह, ठीक है। पढ़ो और चढ़ो, यानी कि मर्तबा में, इसमें सीढ़ियाँ भी बाज़-बाज़ ज़हन में आ जाता है। छोटी थी ना, मेरे ज़हन में ऐसे आता था कि जैसे कोई पुराने बादशाह जैसे कह रहा पढ़ रहा है, वो एक-एक सीढ़ी ऊपर चढ़ता जाता है। वो कुछ इस तरह से भी ज़हन में आता है कि बुलंदियों पे जाने के लिए हमें ये जो स्टेप्स की ज़रूरत पड़ती है। अब ये कि पढ़ो और चढ़ो, जैसे कि तुम पढ़ा करते थे दुनिया में तरतील के साथ, ठहर-ठहर कर, ठीक है? तुम्हारा मर्तबा इस आखिरी आयत पर होगा जो तुम पढ़ोगे। यानी कि हमने पहले ये सुना था कि जो हाफ़िज़ कुरान होते हैं उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो जिसको जितना याद है उतना पढ़ेगा, उतना फिर वो बुलंदियों पर चला जाएगा। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं की गई, बल्कि बताया गया कि पढ़ो और चढ़ो। अब इसमें ये हमने करना है कि कुरान मजीद को समझ कर पढ़ना है, इसको याद भी करना है और इसमें से
जो तदब्बर की तज़क्कुर की बातें, इसमें गौर व फिक्र करना है, नसीहत करनी और इसको फैलाना भी है। जो आप सीख रहे हैं उसे सिखाना भी है। ये तब जब हम कुरान मजीद के तमाम हक़ाइक़ जो हकूक़ हैं, सॉरी जो हुकूक है हम पर वो पूरे करेंगे, तो उस हिसाब से इंशाअल्लाह हमारी जो कहते हैं ना आखिरत में अल्लाह ताला दर्जात बुलंद करे, तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला हमारे दर्जात कुरान मजीद के इसकी बरकत से इंशाअल्लाह बुलंद करेंगे। हम में से बहुत से लोग सालों मेहनत करते हैं इस दुनिया में घर बनाने के लिए। आमतौर पर जब घर तैयार होता है तो लोग अधीड़ उम्र को पहुंच जाते हैं। ये आम जो मतलब ऐसे होता है। अब ये तो ना जद्दी पुश्ती जिसको बहुत अमीर कबीर है, घर मिल गया ठीक है वो, लेकिन ज्यादातर क्या होता है कोशिश करके जब इंसान घर बनाता है तो अमूमन ऐसा हो जाता है कि लोग या तो बहुत बूढ़े हो जाते हैं या उस घर में दाखिल होने से पहले ही इस दुनिया फानी से चले जाते हैं। हम जानते हैं कि हम इस घर में हमेशा रहने वाले नहीं, यानी कि इस हकीकत को हम जानते हैं कि शायद अगले 25 साल या इससे कम ज्यादा जितने भी कम उम्र अगली सांस का भरोसा नहीं है, लेकिन फिर भी हमने बहुत सारे सालों की अपनी दुनियावी तैयारी की हुई होती है। हम इस दुनिया में जितना ज्यादा जिंदा रहेंगे हमारा बुढ़ापा उतना ही परेशान कुन हो सकता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ज़ईफुल उम्री से पनाह मांगी थी। अल्लाह ताला हमें इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में रखे, आखिरत की तैयारी करने वाला और दुनिया में बेहतरीन हालत में रखे। हम ऐसा घर बनाने में मसरूफ हैं और उसमें सुकून भी तलाश करें, यानी कि दुनिया के बारे में तो वैसे ही बता दिया गया कि दुनिया की जो जिंदगी है वो चंद सालों की है और जो क़यामत के बाद मतलब जो हमारी आखिरत की ज़िंदगी होगी वो एक-एक साल कितने हज़ार सालों जितना इतना तवील हो जाएगा। तो किसकी तैयारी करनी है? आखिरत के घर की। उसके लिए हमें 2 चीज़ें सिखाई गई हैं, कुरान और सुन्नत। कुरान पर अमल करना है, सुन्नत पर अमल करना है, तो इंशाअल्लाह हमारी दुनिया भी संवर जाएगी और आखिरत भी। और ये देखिए हमेशा की तरक्की साहिबुल कुरान के लिए या हामिलुल कुरान के लिए, हाफिज़ुल कुरान जो भी पढ़ता है और अमल करता है, तो हम समझें कि कुरान समझेंगे तो हिफ्ज़ भी आसान हो गई, यानी कि अगर हम आपने हिफ्ज़ भी करना है ना, अब जैसे हमने ये जो छोटी-छोटी दुआएँ याद की, ख़ास तौर पर अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक, कि ये जब दुआएँ हम इनको तर्जुमे के साथ समझ के पढ़ते हैं तो ये याद करना भी आसान हो जाती है। और हमने एक नई दुआ जो मतलब मैंने तो सीखी थी और बहुत से लोगों को आती भी होती है। हमने सीखी थी मिल अस्समावाति व मिल अल अर्द। हमें समझ आ गई कि मिल आ भरकर की बात हुई, आसमानों की बात हुई, ज़मीन की बात होगी, फिर इन दोनों के दरमियान की बात होगी। जब हम इसी तरह से कुरान मजीद का तर्जुमा, तफसीर या इसमें जितनी भी फसाहो बलागत जो जितनी भी कर सकता है, उसके साथ अगर करेंगे तो इंशाअल्लाह कुरान को याद करना भी आसान होगा। चलिए हम सब मिलकर अभी से नियत कर लेते हैं, हम कुरान को समझेंगे भी और हिफ्ज़ भी करेंगे इंशाअल्लाह। यानी कि ज़रूरी नहीं कि पूरा का पूरा कुरान मजीद ही हिफ्ज़ हो। जितना भी हम कर सकते हैं हिफ्ज़ करेंगे, उतना ही हमारे दर्जात में हमें बुलंदी मिलेगी। और ऐसी नेमतें मिलेंगी जो इंशाअल्लाह कभी ख़त्म नहीं होंगी और ना ही कभी कम होंगी। यानी कि याद भी करना है तो ऐसे याद करना है कि हमें उनके माना का भी पता हो, हमें पता हो कि अल्लाह ताला हमसे क्या बात कर रहे हैं और हम अल्लाह ताला से क्या बात कर रहे हैं। तो कहते हैं इसको कहते हैं तदब्बुर करना कुरान मजीद में, जो हमने अपने एक लेसन में भी पढ़ा था। ये लगी हमारी सीढ़ियाँ भी आ गई। मैं सीढ़ियों की बात कर रही थी, सीढ़ियाँ आ भी गई हैं। अच्छा जी, हम ये लें जी हमारा ये पहला स्टेप है और हमने ये स्टेप नंबर 5 तक जब पहुँचना है, अल्हम्दुलिल्लाह हम आजकल QC 5 ही कर रहे हैं, यानी कि अभी तक हम सीढ़ियों में हैं। QC 5 के बाद जब आप QC 6 में जाएँगे, ये हमारा QC 6 जब यहाँ से आप देखिए यहाँ से ऊपर तक ये हमने क्या करना है, हमने पूरे कुरान को इंशाअल्लाह इस तरह से समझ लेना है कि हमें उसके हर लफ्ज़ की भी समझ आएगी इंशाअल्लाह। आप मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला इंशाअल्लाह मज़ीद हमें आगे जाने की, आगे बढ़ने की हिम्मत तौफ़ीक ताक़त नसीब फरमाए। और इसमें तदब्बुर भी करना है। लिखा गया है कि बगैर तदब्बुर के हम बहरे और अंधे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। हमारा साथ भी कह लें कि यहीं तक है, अगली हमारी रिवीजन की क्लास होगी इंशाअल्लाह, एक क्लास में मिलेंगे तो सही। लेकिन अब यहाँ पर ये है कि एक दिन हम यहाँ पर सारे इकट्ठे हुए थे पहली मर्तबा। आज हमारी अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी क्लास है और ये आज हमारा आखिरी पूल है अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ तक पहुँचते हमारी बार अल्हम्दुलिल्लाह, यहाँ पर हमारी बैटरी, हमारा सेल चार्ज हो गया।
تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گی کہ اس پورے عرصے میں پورے مطلب جتنا ہمارا سفر تھا 10 گھنٹوں کا 20 گھنٹوں کا، اس میں میری طرف سے اگر کوئی بھی کمی کوتاہی ہوئی یا آپ لوگوں کی کسی کی دل آزاری ہوئی تو اپنی قرآن کی ساتھی سمجھ کر مجھے معاف کیجیے گا اور اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. اور یہاں پر ہمارا سفر یہ بس جیسے کہہ لیں کہ ایک کورس کی طرح ختم ہوا ہے، اس کے بعد بھی ہم ساتھ رہیں گے انشاءاللہ. QC2 آپ میرے کسی بھی ٹیچر سے کریں انشاءاللہ 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 ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی حفصہ بھی کچھ کہنا چاہ رہی ہیں. جی 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 سسٹر السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا بالکل سارے بالکل. اور انشاءاللہ. یاد رکھنا اپنے حفصہ کے چیک بغیر کیوں نہیں انشاءاللہ. مطلب ہم یہ اتنا آگے جا بھی نہیں سکتے تھے. الحمدللہ حفصہ نے بہت ہیلپ کی ہے، بہت زیادہ، اللہ اور ابھی تعالیٰ بھی نے کر بس رہی ہے. بہت ہیلپ کی الحمدللہ. اور انشاءاللہ ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے QC2 میں بے شک پڑھائیں یا نہ پڑھائیں، انشاءاللہ آپ لوگ ہم سے کچھ بھی پوچھ سکتے ہیں، جو ہمیں بالکل آتا ہوگا ہم بالکل ضرور ہیلپ کریں گے انشاءاللہ انشاءاللہ، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ. سیکھا ہے کہ جو ہم نے سیکھا ہے جزاک اللہ خیر بچے. جی بالکل بالکل. وہی ہے کہ آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو ضرور بتائیے. جی بہت بہت شکریہ. میں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں ہم بھی جی بالکل بالکل. جی میں تھینک یو کہنا چاہتی تھی آپ لوگوں سے، اسپیشلی آپ لوگوں نے اتنی باقاعدہ ہمت کی ہے. ہر لیسن ہمیں وقت سے شروع کیا، وقت پہ ختم کیا، اور ہمارے ساتھ ساری چیزیں آپ نے وقت پہ پرووائڈ کی. بار بار ریکویسٹ کرنے پہ بار بار چیزیں بھی دی، مطلب میں کبھی مس پلیس کر دیتی تھی چیزیں، تو اس کے لیے بھی بہت سوری بھی اور شکریہ بھی. کوئی بات نہیں، اور جتنا ہم پوچھتے ہیں نا اتنا ہم سیکھتے ہیں. ہم لوگ خود بہت پوچھتے ہیں ٹیچر سے، مطلب یہ ہمارے لیے نیا نہیں تھا. جو بولتے نا ہمیں پتا ہے. ہم بھی بہت اپنی کلاس میں ایکٹیو اور پوچھنے والے، بار بار پوچھنا. ہم جتنا پوچھیں گے ہم اتنا زیادہ سمجھیں گے. ہاں یہ ہے کہ آپ کورس سے متعلق کورسز جیسے آپ کی بات ہوتی ہے اسی سے ریلیٹ بات کریں. اس کا فائدہ صرف آپ کو نہیں ہوتا، آپ کے ساتھ اور جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، یا جیسے کچھ لوگ اگر ریکارڈنگ وغیرہ سے دیکھ کے وہاں سے پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو آپ کے سوال وہاں پر ان لوگوں کو بھی فائدہ دے جاتے ہیں. ہمارے کچھ کلاسز ایسے مس ہو جاتی ہیں، ہمارے جو کلاس میٹس ہیں جو سوال کرتے ہیں ہم اس سے بھی سیکھتے ہیں. تو یہ کہ پوچھنا اور یہ کہ سیکھنا، یہ تو عمل انشاءاللہ جاری رہیں گی. سوری والی انشاءاللہ بات بہت نہیں ہے. ہاں جی آپ لوگوں کا بہت شکریہ. آپ لوگوں نے الحمدللہ اس طرح سے میرا بھی ساتھ دیا. اب آپ نے کیا کرنا ہے میرے لیے، اب مجھے آپ سے ایک چیز مانگنی ہے. جی حکم. اچھا تو ہدیہ مانگنے والی، بھائی مجھے تو ہدیہ چاہیے اس کا. وہ کیا چاہیے کہ انشاءاللہ آپ نے اس کورس کو مطلب یہاں پر ختم نہیں کرنا. ایک تو آپ نے یہ کہ اگلے کورسز میں جانا ہے انشاءاللہ، اور آپ نے اس کو کوشش کرنی ہے پڑھانا بھی ہے. آپ نے جتنا سیکھا ہے یہ ہمارے اوپر مطلب یہ اس طرح سے ہو جاتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو بھی ہم نے رکھنا ہے جاری کہ ایک آیت بھی سیکھی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ آگے پہنچا دو. تو ہم نے تو دیکھیں الحمدللہ قرآن مجید کا 50% سیکھ لیا ہے. تو یہ اب آپ نے آگے سکھانا بھی ہے انشاءاللہ. نیت کر لیں، کوئی نام سوچ لیں، کہہ لیں کہ اچھا چلے میں نیت کر، اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود بنا دیں گے کوئی وسیلہ انشاءاللہ. جی تو جی اصل میں ٹویٹر پہ بہت ایکٹیو ہوتی ہوں. انشاءاللہ. میں نے کافی لوگوں سے بات وغیرہ کی، فیملی کو بھی ہم لوگوں نے بات کی. میری ماشاءاللہ سے 2 فیملی میں آلریڈی لڑکیاں کر رہی تھیں، انہوں نے آگے ہم تک الحمدللہ پہنچائی اور ہم نے آگے تک کی. الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ اس کو ہم بڑھائیں گے انشاءاللہ، اور سے اور آگے بڑھائیں گے الحمدللہ انشاءاللہ. اب تو ماشاءاللہ سے QC2 میں بہت سے لوگ کروا رہے. جب ہم کر رہے تھے ہم نے الفلاح سے کیا تھا، تب صرف جو ہمارے ٹیچر ہیں سر ارشد وہ کروا رہے تھے، اور کرواتے ہوں گے تو شاید ہمیں اندازہ نہیں تھا. اب ہمارے جہاں جس مطلب ادارے سے ہم جڑے ہوئے، پھر آگے ہم نے جن ٹیچرز کے ساتھ کیا وہاں پہ بھی ماشاءاللہ سے اب یہ کہ QC2 4 یا 5 لوگ کرواتے ہیں. تو انشاءاللہ جیسی یہ جو ہمارا بیچ کمپلیٹ ہو جائے گا، نئے بیچز شروع ہوں گے نا، تو انشاءاللہ آپ کو فلائر وغیرہ دے دیے جائیں گے. آپ اپنی سہولت ہے جو آپ کو ٹائم سوٹ کرے گا آپ اس میں انرول کروائیے گا. بہت 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 شکریہ. جزاک اللہ. نورین ٹائم اپنی مرضی سے لے سکتے ہیں. وہ کچھ لوگ کروا رہے ہیں جیسے پاکستانی 6 بجے پاکستان کا ٹائم میں بتا رہی ہوں، کچھ لوگ 8 جی بجے کرواتے ہیں. وہ اس طرح سے ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں ٹائم. کچھ لوگ صبح مارننگ کی اچھا کلاسز بھی اچھا. کرواتے ہیں نا. وہ پھر جو آپ کو سہولت ہوگی آپ مطلب سارے ٹیچر ظاہر سی بات ہے کورس ایک ہے
थोड़ा थोड़ा सा पढ़ाने का अंदाज बदलता है, लेकिन यह का कोर्स नहीं चेंज होता, कोर्स यही रहेगा। मतलब ये सारी जो बुक्स वगैरह ये अल्फला से आती हैं, ये डॉक्टर साहब का, डॉक्टर अब्दुल अजीज अब्दुर्रहीम, जिनका हमने शुरू में तारुफ देखा था, ये वहाँ की बुक्स वगैरह उसी को आगे प्रिंट किया जाता है, उसी तरह से उसी पैटर्न से पढ़ाया जाता है, उसी तरह से क्विज़ेस होते हैं, वर्क बुक होती है, सारा एक ही पैटर्न। हाँ, टीचर्स का थोड़ा अपना, जैसे हर एक का अपना अंदाजे बयां होता है, वो थोड़ा थोड़ा बदलता है। बाकी ये कि इंशाल्लाह जिसके साथ भी आप पढ़ेंगे ये जो 5 करते हैं तो 5 कितने, जी हम अब 5 के लिए कितना अरसा लगता है? 1 साल? नहीं, 1 साल नहीं लगता, ये अमूमन 20 क्लासेस होती है। इसमें अब हमारा पहला पारा कंप्लीट हो जाएगा। हमने 5 पार्ट पेश किए ना, हम पूरा कंप्लीट होता है सूरत बकरा या खाली फर्स्ट पहला पारा? पारा कंप्लीट होगा, उसके बाद जब हम QC 6 में जाएंगे तो इंशाल्लाह हम पूरे कुरान से कर सकते हैं। माशाल्लाह, अच्छा इंशाल्लाह देखते हैं, जिंदगी रही तो जो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको बेहतरीन जिंदगी इंशाल्लाह आगे बढ़ने की हिम्मत और आपको तो मुझे वैसे भी बहुत अच्छा लगता है कि जब आप चाहते हैं कि अपना टाइम आप यूज करें तो आप कुरान की तरफ ही आएं। बेहतरीन आपका जो टाइम है वो कुरान के साथ ही गुजरता है। ये हमारे होमवर्क हैं, इनको हम काफी दफा हम रिपीट कर चुके, क्या क्या करना, तिलावत करें, 5 मिनट मुसहफ से करें, हाफिजे से करें, अपनी बुक्स पढ़े और इस कुरान का लफ्जी तर्जुमा, ये जो हम, मैंने कहा था अगर किसी को चाहिए तो हम उसको सेंड कर देंगे, क्योंकि ये थोड़ी सी हैवी फाइल्स होती है, ये व्हाट्सएप होती नहीं है। अपने साथी से कोर्स की बातें करें, कोई साथी नहीं, आप हमारे साथ करें, मेरे साथ बातें करें कोर्स की, हाफसा के साथ करें, आपस में एक दूसरे के साथ भी कर सकते हैं और नमाज में मुख्तलिफ सूरतों की तिलावत करें। आपको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुंतखब किया, यानी कि आप अल्लाह ताला का इंतखाब है, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए। रोजाना की दुआओं में रब्बी ज़िदनी इल्मा शामिल रखिए और दुआ कीजिएगा कि इंशाअल्लाह मैं दोबारा से फिर ये अपना कोर्स करवाऊंगी। इंशाअल्लाह नवंबर के बाद मेरा है इरादा, तो उसमें भी फिर हम इसी ग्रुप में फ्लायर वगैरह शेयर करेंगे, तो आप और लोगों को भी दावत दीजिएगा कि इंशाल्लाह और लोग भी आए इस तरफ। जरूर इंशाल्लाह जी। और ये हमने बता दिया कि आप टीचर बनना चाहते हैं तो ट्रेनिंग भी इंशाल्लाह मिल जाएगी और इंशाल्लाह अगले कोर्स में हमारी मुलाकात जरूर होगी। जिस कोर्स में भी आप करेंगे हमें बताइएगा, हम भी इस कोर्स में आपके साथ साथ आ जाएंगे। ये भी हमने आपको फेवर दिया, ठीक है भैया? अब ये हुकूक है, ठीक है जी। ये भी हमने याद रखना है। फैमिली बन गई ना हम, इसलिए आएंगे ही ना। सही है क्या? हाँ जी, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन तो दुआ थी सुबहानका अल्लाहुम्मा, तर्जुमा कीजिएगा, मैंने आपको ये असाइनमेंट दी थी। सुबहानका है अल्लाह, पाक है अल्लाह, हाँ जी, ठीक है। वबी हमदी का पाक है पाक है अल्लाह और वबी हमदी का, और तेरी तारीफ है और सारी। बिल्कुल ठीक है। नशहदु, जरा इशारे भी देखिएगा, हम नशहदु हम करते हैं हम हम गवाही देते हैं गवाही अन के ला इलाहा नहीं है कोई नहीं मबूद इल्ला मगर सिवाय अंता तू तेरे ही नस्तगफिरुका, बख्शिश तलब आ, करना, हम बख्शिश तलब करते हैं तुझसे। हम आगे आ गया पाक वनतूबू, तौबा करना, और हम तौबा तू करते और हैं, हम सब हाँ तौबा कर। आपकी तरफ, यानी कि इलैका, आपकी तरफ। अच्छा, अब अगर हम यहाँ पर सिंगुलर बनाएंगे तो अशहदु और अतूबु और अस्तगफिरु का 3 जो हमारे सीगे हैं, क्योंकि हम दुआओं में मोस्टली सब लोगों के लिए मिलाकर दुआ करते हैं तो हम नून वाला सीगा यूज करते हैं, हमने दुआ कुनूत में भी सीखा था। अगर सिर्फ जी अपने लिए करना तो हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। ठीक है, क्योंकि हम सबके लिए इकट्ठी दुआ मांग लेते हैं तो हम कहते हैं सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इसी के साथ मुझे इजाजत भी दे दीजिए कि इंशाअल्लाह अब मैं पढ़ूंगी नमाज। आप लोग भी जहाँ जहाँ पे अजान हो चुकी है, जो जो टाइम है नमाज का पढ़ लीजिए और अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।